Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la dernière vidéo concernant résumé intuition de l'espérance conditionnelle. Et on est arrivé au niveau des propriétés de base les plus importantes, ce qu'il faut retenir. Commençons par la première. La première, elle ressemble à la propriété de l'espérance non conditionnelle. C'est la moyenne d'une constante. Et la constante elle-même. Voilà. Madame a une constante. Donc elle est connue. Elle est معروفة. Donc ça revient au même. Donc elle donne la constante elle-même. On ne va pas améliorer la valeur d'une constante connue. D'accord? عندك ثابت معروف يعطيك معلومة ما يعطيكش معلومة ما راحش تفيدك تعطي لك نفس هذه لأن هذه القيمة تاعها بالضبط سي لا فالور اكزاكت. فوالا نقدروا نشوفوا ليها par un autre point de vue. مادام هذه c'est une constante وتعرفوا la constante la variable aléatoire constante est mesurable par rapport à la sous-tribu triviale ou la sous-tribu triviale موجودة في أي sous-tribu. Donc la sous-tribu triviale راهي هنا لداخل. D'accord? شنو نفهموا بلي la constante mesurable par rapport à n'importe quelle sous-tribu. Parce que راهي فيها la sous-tribu triviale. Madame mesurable. Donc فيها l'information complète pour décider la valeur de C. انتم عندكم كامل المعلومات بتعرفوا القيمة تاع C هذه بالضبط قيمتها بالضبط. Donc راح لا موين تاعها ولا دونك ليسبيرونس لا فالور اسبيري القيمه المتوقعه هي القيمه الحقيقيه اللي عندك لان عندك كل المعلومات الكافيه donc l'information suffisante pour pouvoir savoir la valeur de C est égale à C. Voilà. Ça c'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est très importante, il y a les espérances éthérées. D'accord? Espérance éthérée. Voilà, éthérée لأنها متكررة. متوسطات متكررة ولا التوقعات المتكررة. توقعات متكررة. Deuxième propriété. Donc c'est quoi espérance éthérée? عندكم deux types d'espérance. عندكم une espérance donc par rapport à une condition, c'est conditionnel. وعندكم une espérance non conditionnelle. C'est ça l'espérance éthérée. L'espérance interne اللي جايه في الداخل يعني الاولى اللي تنحسب تكون كونديسيونيل. espérance de x ça c'est la variable en question نخدموا فيها بالنسبه une sous-tribu j. من بعد نحسبوا لها l'espérance تاعها باسكو هذه ديجا هذه كامل هنايا c'est une variable aléatoire. هذه variable aléatoire. donc la variable aléatoire هذه عندها une espérance. l'espérance تاعها est exactement l'espérance de x non conditionnelle. Voilà. بتقدروا تفهموا هذه مليح تقدروا تيماجينوها وتفهموها. نرجعوا للطابلو الاول pour comprendre cette propriété. Retournez à l'exemple précédent يعني le tableau. D'accord? Le tableau et effectuez la moyenne de toutes les valeurs. Là on n'a pas précisé un ensemble mesurable G. نحسبوا donc la moyenne de toutes les valeurs. Donc pour calculer la moyenne de toutes les valeurs on a deux façons. انتم عندكم طابلو حابين تحسبوا la moyenne de toutes les valeurs يعني هذا نحسبوا la moyenne تاع كاع les valeurs هذوكم تشوفوهم هنايا تاع كاع x1 sous les conditions هذو يعني ما ندوش هذا بعين الاعتبار ولا هذا ولا هذا ولا ندوم كامل بعين الاعتبار. الطريقه الاولى سي لا فاصون ديريكت يعني احتمال هذا في هذا زي احتمال هذا في هذا زي احتمال هذا في هذا زي احتمال هذا في هذا احتمال هذا في هذا احتمال هذا الى اخره. يعني نحسبوا لا موين تاعهم كاع ديريكتومون c'est-à-dire c'est l'espérance de x. D'accord? C'est l'espérance de x. Donc l'espérance de x la première façon c'est direct. C'est calculer l'espérance de x, c'est la somme des PIJ, comme les probabilités conditionnelles, multipliées par les valeurs de x correspondantes. Et la somme sur IJ. يعني على les colonnes على les lignes. يعني ندو كامل les valeurs de x ou كامل les conditions. D'accord? C'est les valeurs تاع z. يعني ما نميزو قيمة على قيمة.
فوالا يعني كأنما عندكم طابلو نحسبوا كامل القيم تاع المعدل تاعهم نصيبوا لا موين دو اكس. سا سي كلير. لا دوزيام فاسون نحسبوا كولون باغ كولون، نحسبوا كولون باغ كولون يعني هكذا، نعاودو نرجعو للطابلو نحسبوا كولون باغ كولون يعني نحسبوا لا موين تاع هادو القيم تحت هذا الشرط، هاي تجي هنايا نكتبوها هنايا داكور. هاي نحسبوا لا موين تاع هادو القيم تاع اكس يعني اسبيرونس دو اكس ساشون هذه يعني في هذه هنايا، ونحسبوا ليسبيرونس تاع هذه هنايا، نحسبوا ليسبيرونس تاع اكس ساشون هذه، نحسبوا ليسبيرونس تاع اكس ساشون الى اخره. يعني هنا نتحصلوا على لي فالور تاع سيت فاريابل الياتوار ليسبيرونس دو اكس ساشون جي. من بعد هذو اللي صبناهم نديرو لهم المعدل تاعهم ليسبيرونس دو ايكغيك اللي تولي ليسبيرونس تاع هذه لا فاريابل. راك تشوف لا فاريابل اللي في لا مارج هنايا، يعني نحسبوا معدل تاع المعدلات. شو يعطينا؟ يعطينا المعدل الكبير كامل، المعدل الاصلي. هاي المعدل تاع المعدلات، هذه المعدلات هذا سيت اون فاريابل الياتوار عند هذه القيم، هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، نحسبوا المعدلات تاعهم. المعدلات تاعهم ها المعدل تاع المعدلات نصيبوا المعدل الاصلي. سا سي ليسبيرونس ايتيري. ايتيري يعني متكرر، ليسبيرونس تاع ليسبيرونس تعطينا سي ليسبيرونس دو اكس. فوالا سي سا لو برينسيپ. نعاودو نرجعو deuxième façon. Deuxième façon, colonne par colonne. C'est-à-dire calculer la moyenne de chaque colonne. Maintenant, les valeurs de l'espérance de x sachant g, yani la variable aléatoire هذه l'espérance conditionnelle, on a plusieurs variables. هذوك les valeurs, تحسبوا la moyenne تاعهم, puis calculer la moyenne de ces valeurs, c'est-à-dire de ces moyennes. La moyenne des moyennes, هي هذه l'espérance تاع هذه. Ça revient en même, c'est beau, le même ou la même valeur que la précédente. Donc l'espérance de x, l'espérance de x a changé, n'est d'autre que l'espérance de x. تقدروا تشوفوا هذه la propriété autrement, par un autre point de vue. La deuxième propriété de Kolmogorov. Où est la deuxième propriété de Kolmogorov? Ah, la deuxième propriété de Kolmogorov. Je vais voir la deuxième propriété de Kolmogorov. N'importe quel g mesurable, l'espérance conditionnelle, l'espérance conditionnelle sur n'importe quel ensemble mesurable de g, c'est la sous-tribu de condition, est égale à l'espérance de x, la valeur en question, d'accord, fois l'indicatrice du même ensemble mesurable. Voilà. Prenez là, g, c'est un ensemble mesurable quelconque, quel que soit. Donc, même binhum oméga. Oméga fait partie de G كبير هذا. D'accord? C'est-à-dire l'espace fondamental. De oméga هنايا. L'indicatrice de oméga est égale à quoi? L'indicatrice de oméga est égale à 1. Donc هنا يبقى لكم seulement y, espérance de y. Ou l'indicatrice de G هنا يبدا oméga يبدا هذا égal à 1. يبقى لكم l'espérance de y est égale à l'espérance de x. Où y il y a l'espérance de x a changé. Il y a comme l'espérance de x a changé est égale à l'espérance de x. Il y a la propriété des espérances éthérées. Kif kif. Allez, d'accord? L'espérance de y est égale à l'espérance de x. Parce que nous avons une indicatrice de oméga. Indicatrice de oméga. Voilà. Donc c'est un cas particulier de la deuxième propriété de l'espérance conditionnelle dans la définition de Kolmogorov. Très bien. C'est ça l'espérance itérée. Je répète, c'est une espérance non conditionnelle d'une espérance conditionnelle. Allez, mais non conditionnel ou mais conditionnel ou mais conditionnel non conditionnel. Non conditionnel d'une espérance conditionnelle. Voilà. Passons à la troisième propriété. Nous devons par une intuition. On va nous dans la formule ou la propriété, si on possède toute l'information, regardez ici, si on possède toute l'information sur une variable aléatoire, عندكم كامل المعلومات على une variable aléatoire. Donc بالنسبة لكم ما توليش une variable aléatoire parce que تعرفوا عليها كامل, donc تولي بالنسبة لكم une constante. D'accord? Ça c'est une intuition. انت كي يكون عندك كامل المعلومات على شيء معين, سي با لا بان ندير التقدير تاعو, ندير الاستيماسيون, ندير فالور اسبيري, لا خلاص عندي لا فالور اكزاكت. دونك بارابور ا موا سي اون كونستانت, حاجه ثابته عندي لانها معلومه,
عندي كامل المعلومات. حاجه اللي نقص لي عليها المعلومات هي اللي نتوقعها، ندير اون اسبيرونس اكسيتيرا، وراح تبدل القيمه، دونك ما تساويش القيمه تاعها بالضبط، تمدنا اون فالور ابروشي، يعني تكون قريبه لهذاك الاكس هذاك، داكور، تاميليوري لا فيزيون، يعني تحسن الرؤيه لهذاك المتغير هذاك، باسكو ما نعرفش عليه بزاف. مي لا نعرف عليه كلش، شوف ليستيم بروبريتي تري امبورطونت، سي ان بورسون، سي دونك si on a toute l'information sur une variable aléatoire, alors on la considère comme étant une constante. C'est à retenir, d'accord? Voilà. Comme application de cette propriété, de cette intuition, imaginez bien comme x, une variable aléatoire g mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toute l'information sur g, dans g plutôt, sur la variable x. يعني il attend g, x ما تبداش عندي une variable، يبدا عندي كأنها une constante. D'accord? Voilà. Donc, calculer la valeur espérée de x, sachant g par rapport à laquelle x est mesurable, c'est-à-dire elle contient toute l'information sur x, donc x est considéré comme étant une constante. Maintenant, x نعرف عليها كلش. La valeur espérée, c'est x elle-même تساوي x بالضبط. باسكو عندي كامل المعلومات عليها. مش راح ندير التوقع تاعها، راح ندير القيمة بحد ذاتها. باسكو عندي كاع المعلومات. Voilà. وهذه c'est exactement la première propriété, on peut la voir d'une autre façon, d'un autre point de vue. يعني نشوفوها من زاوية أخرى. C'est la première propriété appliquée à x. La première propriété dit quoi? La première propriété. La propriété dit que si la variable aléatoire est constante, elle est constante, si elle est constante, donc si on calcule son espérance conditionnelle est égale à la constante elle-même. Là, c'est le même principe. Donc, en réalité, x n'est pas constante, c'est une variable aléatoire. Mais madame elle est considérée comme étant une constante. Donc, راح نطبق عليها la première propriété, l'espérance de x à g, كأنما ثابت تساوي ثابت بحد ذاته, égale à x. Voilà. Une deuxième propriété qu'on peut dériver de cette intuition, c'est faire sortir ce qui est connu. نخرجوا الشيء المعلوم. يعني عندكم l'espérance de x, y ça change, bien sûr on a x, y تكون intégrable, y intégrable, etc. Voilà. Tel que x est mesurable par rapport à g. هذه x est mesurable par rapport à g. y ما نعرفوا عليها والو. x mesurable par rapport à g. Alors, y c'est une variable quelconque. Y مش l'espérance conditionnelle. Non. Y c'est une variable quelconque. X est mesurable par rapport à G. Alors, elle est considérée comme étant une constante. Ou تعرفوا بلي la constante نقدروا نخرجوها خارج الانتجرال. خارج une espérance. يعني هنخرجوها خرجناها. Voilà. Traiter X. Traiter X comme étant une constante. Parce qu'elle est mesurable par rapport à la condition prise. بالنسبة للجي. هذه بالنسبة للجي هذه. Voilà. Donc نقدروا نخرجوه. نعملوا معاملة الثابت. D'où هذا donc l'intuition en considération. Variable aléatoire. عندكم شرط وين تكون la variable mesurable par rapport à cette condition. عاملوها معاملة الثابت. يعني نقدروا نخرجوها من l'espérance, c'est-à-dire من التكامل. Où l'espérance تاعها conditionnelle est égale à elle-même, est égale à la variable elle-même. Voilà. Ça c'est pour la mesurabilité par rapport à la condition. Le quatrième, c'est le contraire de la troisième. Troisième, on a toute l'information, on dispose de toute l'information sur x. Cette fois-ci, on ne dispose d'aucune information. C'est le contraire de la propriété 3. Si on n'a aucune information sur x, bon, مش معناتها ما نحتاج معلومات، معناه نشرطوا على لا سوتريبي تريفيال، باسكو سوتريبي تريفيال فيها هذا وهذا، ما بدون حتى معلومه. هذا اصلا لازم يكونوا دائما في نيمبورت كال سوتريبي، نسموها لا سوتريبي تريفيال، العشيره التافهه، يعني ما كاش. اذا نفهموا حاجه، سوتريبي تريفيال معناه لابسونس دو لانفورماسيون، كاش معلومات. والو ندير لكم ان اكزومبل، عندكم ان دي، ديروا الرمي تاعو ظهرت نرد ان دي numéroté de 1 jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on vous donne une information. يقول لك المعلومة التالية. هي أن ظهور رقم من 1 ل 6. أسكو راح يفيدك في التوقعات تاعك؟ ماش راح يفيدني، بس كاني عارف ديجا بلي يظهر هو رقم من 1 ل 6. ما نعطيك أوميغا.
عطاك المعلومه اوميغا، معلومه اوميغا ما حدير لك والو، باسكو راني عارف بلي راح تخرج ريزولتا من بين les cas possibles داخل اوميغا. Donc c'est une information, c'est l'absence d'information. Voilà. Donc il a عندكم l'absence d'information à cause de l'absence de l'information. À cause de l'absence de l'information ما تنساوش l'espérance conditionnelle شي الفايده تاعو يدير une amélioration، يعني تحسين للرؤيه تاع اكس، تاع المتغير اكس اللي ما نعرفوش عليه، نديرو تحسين نحوسو القيمه المتوقعه تاعو، شحال نتوقعوا تحت هذه المعلومات شرط. داكوغ. الا ما عندي حتى معلومه، ما عندي حتى تحسين ليسبيرونس تاعو، يعني ليسبيرونس نون كونديسيونيل و ليسبيرونس كونديسيونيل سو كوينسيد. بون هنا راني غلط، هنا باردون، هنا est égal à l'espérance de x. rectifie هنايا، هنا est égal à l'espérance de x. Pardon, là j'ai fait une erreur. Là c'est l'espérance de x. Donc rectifiez là s'il vous plaît. Là c'est dans l'espérance, hein, qu'il y a une espérance, c'est pas x. Parce que on a comme madame a une information. Donc l'absence de l'information n'améliore pas l'espérance de x. نحوسوا على القيمة المتوقعة، هي كاع قيمة متوقعة، لكن هذه شرطية وهذه غير شرطية. بون غير الشرطية ما فيها حتى معلومة، صدق ما نشرطوا حتى على شيء، والشرطية نشرطوا على معلومة معينة. إذا كانت هذه ما فيها حتى معلومة، ne contient aucune information utile، d'accord، c'est une information triviale، donc فيها غير أوميغا. donc في الحالة هذه l'espérance conditionnelle n'améliore pas، ما يحسنش، ما يزيدش يحسن لنا القيمة المتوقعة تاع اكس. معناتها القيمة المتوقعة ما تتحسنش، يعني تبقى كيف الشرطي وغير الشرطي يكون عندهم نفس القيمة. داكوغ. هذا معناه l'absence d'information. دونك كي يكون عندكم espérance conditionnelle وتشرطوا على شرط وين يكون تافه، يعني ما يتضمن حتى معلومة، je dis aucune information sur x، dans ce cas cette information ما عندهاش دور. donc في التحسين تاع l'espérance. voilà. donc تبقى لنا est égal à l'espérance de x. passons à la cinquième. À la cinquième, c'est la combinaison entre la troisième et la quatrième, c'est-à-dire l'information existe mais en vain. المعلومة كاين لكن دون جدوى. d'accord. هذا معناتها l'information G existe mais n'a aucune relation avec x، c'est-à-dire en vain، يعني زيادة. انتم يعطيكم عندكم 2 دي، الدي الاول والدي الثاني، انتم تحوسوا على الدي الاول، تحوسوا تدرسوا الدي الاول ويعطيكم معلومات على الدي الثاني. شتال انتم تدرسوا في الدي الاول ويقول لكم الدي الثاني ظهر فيها عدد زوجي، واش من الفايده؟ اش كاين هنا؟ كاين لانديبوندونس، كاش علاقه بيناتهم، سي لانديبوندونس موا. داكور. c'est-à-dire عندكم une information mais en vain، ماهيش تريفيال مي اون فان، ما تعطينا حتى ما عندها حتى علاقه مع اكس. سي لانديبوندونس، استقلاليه. وكي تكون لانديبوندونس تكون عندها الميم برينسيپ، يعني دونك ماهيش انعدام معلومات كيما في الاف 0 وماهيش دونك وينها دونك mesurabilité. Mais dans ce cas, c'est l'indépendance. Une indépendance. C'est la même chose. Il a une indépendance. Ceci ne va pas améliorer l'espérance conditionnelle. Mais de ناش تحسين تاع القيمة المتوقعة، ما يحسنناش الرؤية تاعنا الإكس. الرؤية تاعنا الإكس ماذا بينا l'espérance conditionnelle بعد ما يتوفر لنا شروط معينة نزيدو نحسنو فيه، يعني نقربو للقيمة الحقيقية تاع إكس. داكوغ. مي مادام هذا الشرط هذا ça n'a rien à voir avec X، يعني donc indépendante، c'est une information en vain, d'accord. alors l'espérance ما يتبدلش، c'est à cause de l'indépendance. voilà. Sixième propriété اللي نسموها البروبريتي دو تور. بعد نشوفوا على اسمها دو تور، درتكم ان بتي شيما هنا باش تفهموا معناه. بون بريميرمون لانفورماسيون كي كوت، يعني اللي عندها قيمه، داكوغ. المعلومه اللي عندها قيمه شكون هي؟ سي لا بلو ديتايي. ماذا بيا تكون معلومه بلو ديتايي، داكوغ. مثلا يقول ليفينمون ا تحقق، هذه سي بلو ديتايي، يكون يقول لي اما ليفينمون ا اما ليفينمون بي. وليفينمون ا تحقق ولا ليفينمون بي خير من يقول لي مثلا ليفينمون ا تحقق ولا بي ولا سي.
c'est-à-dire في كل ما تكون l'information plus compliquée في كل ما تكون donc الفعالية تاعها c'est-à-dire l'efficacité تاعها par rapport à l'amélioration de l'espérance conditionnelle est faible. D'accord? Donc là où le principe de l'espérance de propriété de tour de l'espérance conditionnelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire la plus détaillée? C'est une sous-tribu contenant un nombre minimum d'éléments. Voilà. اللي فيها عدد صغير من les éléments. Donc باش تفهموا مليح l'essence تاع البروبريتي يعني اللب تاعها يعني وبين الاسم تاعها اللي هي l'espérance ولا لا بروبريتي دو تور. مثلت لكم هذا الرسم هذا شيء ما تري سامبل. ايماجيني بلي عندكم اون تور صدير برج مراقبه. برج مراقبه صدير تاع الطائرات. دونك عندكم برج مراقبه فيه دي زيتاج هنايا داكور. دونك هما يكونوا المراقبه تكون كاع في الصومي داكور. دونك سيبوزون عندكم دي زيتاج هذا برج مراقبه عندكم دي زيتاج ايطاج العالي كامل لو بلو او ensuite le plus bas ainsi de suite d'accord. Et vous avez le contrôle c'est contrôler les avions. Supposons que la variable تاعنا x هي l'avion هي الطائره داكور هي الطائره. دونك عندكم هنايا دي كونترولور واحد يراقب هنايا واحد يراقب هنايا واحد يراقب هنايا الى اخره. فوالا دونك يبين باللي بون جي 1 صغير على جي 2 جي 2 صغير على جي 3 الى اخره. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire هذا عنده une information plus détaillée que ça. هذا عنده information plus globale que ça. هذا عنده معلومات تكون اعم من هذا باسكو اللي يشوفها هذا ما يشوفهاش هذا داكور. دونك جي 1 a plus d'informations détaillées que G2. G3 كذلك حتى نوصل هذا الأسفل عنده information تكون global. باغ اكزومبل هنا في دونك باغ اكزومبل هنايا كامل تحت ما يشوفش باغ اكزومبل شكاين وراء اكس مثلا. دونك سي ان اكزومبل داكور سي ان اكزومبل تفهموا برك ملي في كل ما طلعنا الفوق في كل ما عندنا لانفورماسيون بلو ديتايي داكور. دونك راح تفهموا باللي هنا عندكم هذا جي 1 وجي 2 وجي 3 عندكم اي سويت تكون امبليكي يعني تكون هذه داخل هذه داخل هذه داخل هذه الى اخره. فوالا سي سويت كرواسونت جي 1 داخل جي 2 جي 2 داخل جي 3 الى اخره. دونك ايماجيني بلي عندكم هذا شكون هو اللي ندو بالقول تاعو شكون اللي دونك لا ديسيزيون تاعو اي بلي بروش دو لا رياليتي يعني الاقرب للواقع. بيان سور اللي عنده لانفورماسيون بلو ديتايي اللي هو جي 1 يعني لانفورماسيون لا بلو ديتايي. لا يعني باللي جي 1 صغيره فيهم كاع فيها اقل معلومات نو فيها انفورماسيون بلو ديتايي ما عندناش بزاف لي بوسيبيليتي يعني سيبلي داكور داكور. هذه المعلومات تكون مركزه باينه شا عندنا وهذه نو تكون اعم وهذه اعم وهذه اعم الى اخره. فوالا دونك السؤال مطروح كتبتلكم بالعربيه بتفهموا من يؤخذ بقوله. شكون الاولى شكون الاولى من المراقبين انه ندير القول تاعو؟ المراقب اللي في جي واحد ولا المراقب اللي عنده معلومه جي 2 الى اخره؟ حتما المراقب في جي واحد لان الرؤيه عنده تكون اوضح والمعلومه تكون ادق. l'information est plus précise et la vision est plus claire. علاه باسكو l'information est plus détaillée. دونك يطولكم ولا كان نطولكم كامل لي زانفورماسيون هذا تاع ذا وتاع ذا وتاع ذا وتاع ذا وتاع ذا شنو يبقى لكم في الاخير؟ En fin de compte, il prend seulement l'information de G1 qui coûte. C'est l'information qui coûte. Donc, on aura la propriété, ce mot-là, de tour. L'espérance conditionnelle par rapport à Gn, de l'espérance conditionnelle par rapport à Gn-1 et la akhéré, jusqu'à l'espérance conditionnelle de x, ça change G1, en bas ça change G2, en bas ça change G3. Là, mais qui m'a l'espérance éthérée. Attention, là, c'est une suite d'espérance conditionnelle. كل وحدة عندها شرط. d'accord مشروطة على دي sous-tribus. d'accord les sous-tribus هذه يكونوا emboîtés يعني هذه داخل هذه داخل هذه داخل هذه فوالا. دونك شنو تلقى لنا؟ انا كامل كي ندي التوقع تاعي انطلاقا من هذه المعلومات كامل تلقى لنا لا بلو بريسيز اللي هي بارابور ا جي 1 l'espérance conditionnelle par rapport à G1. L'information Gn c'est une information globale par rapport يعني لا حبينا نكومبارو هذه par rapport à G1 c'est global ou l'information portée par G1 c'est une information la plus détaillée que les autres bien sûr. c'est une question de relativité يعني مسألة نسبية يعني بالمقارنة هذا المقارنة ما بيناتهم الأكثر دقة هي هذه. دونك تلقى لكم هذه اسمها بروبريتي دو تور باسكو عندها المعنى تاع لا تور تاع الكونترول. d'accord
Voilà, c'est la propriété du tour. Passons à la dernière propriété, c'est la propriété de Jensen conditionnel. تعرفوا Jensen عندكم une fonction convexe, d'accord, phi tel que x ou phi de x sont intégrables parce que نحتاجوهم لداخل في l'espérance intégrable. Alors l'image de l'espérance conditionnelle de la variable en question est plus petite que l'espérance de l'image de la variable en question, bien sûr conditionnelle. Voilà. ندو حالة خاصة تهمنا، ندو حالة خاصة ومن بعد ندو ان كورولير من الحالة الخاصة هذه. فوالا الحالة الخاصة هي ندو فيه هي لو موديل، بون فالور ابسولو إلا كنا في الار، داكور. دونك لو موديل هذا فالور ابسولو دو ليسبيرونس كونديسيونيل معناتها في دو ليسبيرونس، معناتها رانا هنايا سيتادير في دو ليسبيرونس هاي. إلا كانت في هي لا فالور ابسولو معناه phi de l'espérance il y a la valeur absolue de cette espérance plus petite que l'espérance, c'est-à-dire d'accord, l'espérance t'as phi de x, phi il y a la valeur absolue, donc l'espérance conditionnelle du module de x ça change. Voilà, allez تحتاجوها. راح نستعملوا هذه بنوصل à un autre résultat utile donc le chapitre suivant. لو أنكم تدخلوا l'espérance non conditionnelle dans les deux côtés, espérance dans les deux côtés. Madame l'espérance عندكم espérance monotone, espérance monotone, donc هذه قل من هذه، l'espérance هذه تكون قل من هذه، تكون قل من l'espérance تاع هذه. دخلوا l'espérance هذه ودخلها على ici une autre espérance. هذه هي نفسها هذه اللي هنايا وهذه نفسها هذه اللي هنايا. الخطوة هذه الانتقال من هذه المرحلة لهذه المرحلة درنا une espérance non conditionnelle dans les deux côtés, d'accord. donc هذه المرحلة الانتقال الأول. نروحوا الانتقال الثاني. شدرنا الانتقال الثاني استعملنا la propriété des espérances éthérées في هذه. هاي l'espérance non conditionnelle اللي دخلناها على هذه، d'accord. وهذه l'espérance conditionnelle ها الشرط تاعها. شفنا في la propriété d'espérance éthérée que l'espérance non conditionnelle de l'espérance conditionnelle c'est une espérance non conditionnelle à la variable هذه. donc تقع لكم هذه سما. voilà, c'est à retenir cette propriété. L'espérance du module de l'espérance conditionnelle plus petite que l'espérance non conditionnelle du module de x. Et comme ça donc maintenant alhamdoulilah donc ce rappel نتلاقى إن شاء الله في le chapitre 2 تاع لي مارتينكال. السلام عليكم.